अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे पास BA और ADA के मज़ामीन के हवाले से सवालात आ रहे हैं और तलबा तलबात इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन से मज़ामीन लाजमी है और कौन से इख्तियारी हैं, और इख्तियारी में हमें किन किन मज़ामीन में इंतखाब करने की गुंजाइश मौजूद है, जो कि आपके आइंदा स्टडीज़ पर भी मुनहसर होते हैं और आपके जो गुज़िश्ता इंटर आपने जिन मज़ामीन में पास किया होता है उनके साथ भी इसका ताल्लुक़ रहता है। तो आइए आज हम आपको इस हवाले से गाइड करते हैं कि जो मौजूदा पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम है, जिसका पुराना BA की डिग्री चल रही थी और अब एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, उस हवाले से हम आपको मज़ामीन बताते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन से मज़ामीन शामिल है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ADA या BA पार्ट 1 का जो सिलेबस है या कोर्स है या जो इम्तिहानी तरीक़ेकार है वो वही पुराना है। दोनों एक ही जो क्लासेस हैं, एक ही कोर्स है और दौरानिया भी एक ही है, मगर अब जो पुराना BA था वो ग्रेजुएट कहलाता था, यानी वो ग्रेजुएशन के बराबर तस्वुर किया जाता था। लेकिन अब जो ADA है वो सिर्फ मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंटर के बाद 2 साल एक कोर्स को मुतारफ़ कराया गया है, और इसकी मदद से यानी जो प्राइवेट इदारे हैं या मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं जहाँ पर 14 साल तालीम की बुनियाद पर भर्तियाँ होती थी या आसामियों को पुर किया जाता था, उस अहलियत की बुनियाद पर उस खिला को पुर करने के लिए ADA की डिग्री इंट्रोड्यूस की गई है। तो उसमें जो मज़ामीन हैं वो वही हैं जो BA में थे, जिसमें कंपल्सरी लाजमी मज़ामीन है पार्ट 1 में शामिल है वो अंग्रेज़ी का मजमून है, इंग्लिश, और दूसरा है इस्लामिक स्टडीज़। इसमें आपको बताता चलूँ कि गैर मुस्लिमों के लिए मॉरल फ़िलॉसफी का ऑप्शन भी मौजूद है। वो अगर इस्लामिक स्टडीज़ नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमारी जो अक़लियती बरादरी है उनके लिए मुकम्मल पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में ये सहूलत मौजूद है कि वो अपना मुतबादिल मजमून का इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा, अब पार्ट 2 ADA पार्ट 2 के जो लाजमी मज़ामीन हैं वो उर्दू और पाक स्टडीज़ हैं, यानी मुतालिया पाकिस्तान और उर्दू लाजमी। एक उर्दू एडवांस होता है वो अलग है, उर्दू इख्तियारी अलग मजमून है, जबकि उर्दू कंपल्सरी या उर्दू लाजमी अलग मजमून है। तो जो पार्ट 2 में शामिल है वो उर्दू और पाक स्टडीज़ है, जबकि पार्ट 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लाजमी अलग है और इंग्लिश इख्तियारी जो आपको यहाँ पे इख्तियारी तौर पे लैंग्वेजेस में दिया गया है वो मजमून अलग है। तो डेट शीट में भी इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, अगर आप उसमें के सब्जेक्ट में इख्तियारी मजमून शामिल हैं तो उसका अलग से लिखा होता है, जबकि जो लाजमी मजमून होता है उसके साथ ब्रैकेट में C या कंपल्सरी या COM दर्ज होता है। देखें डेट शीट में या इस तरह होगा या सामने इस तरह लिखा होगा या मुकम्मल ब्रैकेट में कंपल्सरी लिखा होता है। जो भी मज़ामीन आपने मुंतखब किए हैं तो उसमें आप देखिएगा कि कंपल्सरी लिखा हुआ हो है। इसके बाद आता है इख्तियारी मज़ामीन में। ये मज़ामीन हमारे तमाम इख्तियारी कहलाते हैं, जो कि तकरीबन 11 सब्जेक्ट बनते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ में ऑप्शन मौजूद हैं जिसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। सबसे पहले एजुकेशन है, ये तालीम के हवाले से मजमून है। इसमें आपने शायद इंटर में ये पढ़ा भी हो कि इसमें तालीमी निज़ाम, बच्चों की तरबियत, तालीमी निज़ाम में मौजूद खामियाँ और खूबियाँ या तालीमी तरीक़ेकार या निसाब या इसके हवाले से मजीद जो गुफ्तगू है इस इल्म में बहस किया जाता है उस हवाले से। इसके बाद है इस्लामिक स्टडीज़। तो इस्लामिक स्टडीज़ भी इस्लामी आयात और हिस्ट्री के हवाले से मजमून है, जिसमें कि अहादीस वगैरह का मुताला किया जाता है, कुरानी तर्जुमा उसका मुताला किया जाता है। इसमें भी सुन्नी और शिया दोनों जो मसालिक हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ कुतुब और मुख्तलिफ जो इम्तिहानी तरीक़ेकार है वो मौजूद है। दोनों का निसाब शामिल है। आप जो भी इसमें इख्तियार करना चाहते हैं वो आपका हक है, आप कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, इसमें सियासी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, रियासतों के मुख्तलिफ निज़ामों का मुताला किया जाता है, मुख्तलिफ ओहदों का और हुकूमती निज़ाम का, हुकूमती अनासिर का,
کہ حکومت چلتی کیسے ہے اور مختلف آئینوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس میں ذرا مطالعہ وسعت کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ جو اے ڈی اے کرنے کے بعد یا بی اے مکمل کرنے کے بعد جو طلباء و طالبات ملک یا مختلف اداروں میں اپنا کردار ادا کر سکیں بہتر انداز میں۔ اس کے علاوہ ہے اکنامکس، یعنی معیشت کے حوالے سے اس میں گفتگو کی جاتی ہے۔ سوشیالوجی ہے، یعنی معاشرے میں موجود سماجی مختلف عوامل کا مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی اہم مضمون ہے، اور اکثر طلباء و طالبات ایجوکیشن، پولیٹیکل سائنس، سوشیالوجی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس جنرل ہسٹری، یہ ایک ذرا سا تاریخی حوالے سے اس میں ڈیپ مطالعہ کیا جاتا ہے، جس کی دو جو الگ الگ پورشن ہیں وہ ہیں، ایک پارٹ 1 ہے، اس میں ہند و پاک کی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا پارٹ میں ماڈرن یورپ کا، یعنی جدید یورپ کا آغاز جب سے ہوا ہے، جو ترقی یافتہ یورپ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ریلیشنز، یعنی بین الاقوامی تعلقات، یعنی مختلف دنیا کے ممالک اور ان کے آپس میں تعلقات، اس میں ڈپلومیسی، خارجہ پالیسی یا دیگر ممالک کی ترقی کے جو مختلف امور ہیں، یا ان کے آئین کے مراحل، آئین کے ماخذ، اور پبلک انٹرنیشنل لاز وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جس سے کہ انسان کی جو ریاستوں کے حوالے سے مطالعہ ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے میتھمیٹکس، یعنی اختیاری جو ریاضی ہے اس کا بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ فلسفی ہے، اس کے بعد اسلامک ہسٹری ہے، تو اس میں بھی پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں مختلف کتب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مختلف حوالے سے مختلف کتب اس حوالے سے آپ کو فارم میں درج ملیں گی پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے لیے۔ اس کے بعد لینگویجز ہیں مختلف، یعنی اردو ایڈوانس، اگر آپ اردو کا مزید مطالعہ چاہتے ہیں یا آپ کا فیوچر میں اردو ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی ارادہ ہے، یا آپ آلریڈی ٹیچنگ کر رہے ہیں اور اپنی اردو کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا انگریزی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا عربک، سندھی وغیرہ، تو ان مضامین کا انتخاب کر کے آپ اپنی جو منزل ہے یا مستقبل کا لائحہ ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام مضامین آپ کی قابلیت اور آپ کی اہلیت میں بھرپور اضافہ کرتے ہیں، اور جو آن جاب یا آن ڈیوٹی افراد ہیں وہ ان مضامین کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی جو ادارے میں قابلیت ہے یا اہمیت ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مزید کسی قسم کا سوال ذہن میں آ رہا ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بھرپور طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ یہ تمام مضامین، اس میں سے جو بھی آپ پارٹ 1 میں منتخب کریں گے وہی مضمون آپ کا پارٹ 2 میں چلے گا۔ البتہ جنرل ہسٹری، اسلامک ہسٹری، اس میں کتب الگ الگ ہو سکتی ہیں، یعنی پارٹ 1 میں الگ کتب اور پارٹ 2 میں الگ کتب آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ جو امیدوار ایک دفعہ مضمون کا انتخاب رجسٹریشن کے وقت یا انرولمنٹ کے وقت کر لیتے ہیں اور وہ اپنا مضمون تبدیل کرنا چاہیں تو ایگزامینیشن فارم فل اپ کرنے سے قبل ہی جو مضمون کے تبدیلی کا فارم ہے وہ جمع کر کے یونیورسٹی کو آگاہ کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کا امتحان جو آپ کا درکار یا مطلوبہ یا جس میں آپ تیاری کر رہے ہیں اسی مضمون میں لیا جا سکے۔ دیکھتے رہیے سی نیوز اردو اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔